अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तलबा, तालिबात और औलियाए तलबा और मोहतरम असातिज़ा इकराम, आप तमाम का इस डिजिटल लेसन में मैं मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ बच्चों, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें देखते होंगे और कई चीज़ों का मायना करते होंगे। आपको कैसी नज़र आते हैं उसका आप देखते ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अज़ीज़ बच्चों, आप जब चीज़ों पे नज़र डालते हैं तो आपको क्या दिखता है? बाज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, बाज़ चीज़ें बहुत छोटी होती हैं और उनका कलर मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने गौर किया होगा। तो देखिए बच्चों, आज हम उसी के मुताबिक एक रियाजी का एक सबक पढ़ने वाले हैं जिसका उन्वान है बड़ा और छोटा। आइए बच्चों, इसी के मुताबिक हम एक कहानी आपके सामने पेश की जा रही है। उस कहानी को आप गौर से देखिए और इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। एक जंगल था। अज़ीज़ बच्चों, आपने कभी जंगल को देखा है? हाँ, आप ज़ू पार्क वगैरह भी गए होंगे और जंगल के ताल्लुक़ से आपको मालूम होगा कि जंगल का राजा कौन होता है। जी हाँ, जंगल का राजा शेर होता है। एक मर्तबा गैर के क़रीब एक शेर सो रहा था। उधर से एक चूहा आ निकला, वहाँ पर झाड़ पर चढ़ रहा था और उधर इधर खेलने में मसरूफ़ था। तो झाड़ पर नाच रहा कूद रहा था, एकदम धड़ाम से शेर के ऊपर जा गिरा। उसी वक्त शेर की नींद हुशार हो गई और वो उठते ही कहा, कौन है जो मेरी नींद को खलल किया? कौन है वो? तो चूहा डर से कांपने लगा और उसने कहा, माफ़ कीजिए हुजूर, मैं झाड़ पर खेल रहा था। शेर ने कहा, तेरी इतनी जुर्रत मेरे इलाके में आने की, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो चूहे ने डरते डरते कहा, नहीं बादशाह, मुझको खाकर आपको क्या मिलेगा? आपका पेट नहीं भरेगा, मुझको छोड़ दीजिए, मैं एक दिन आपकी मदद करूंगा। तो शेर ने कहा, तू इतना सा छोटा है और हक़ीर जानवर है, मेरी क्या मदद करेगा? जा, मैंने तुझे बख्श दिया। तो चूहे ने कहा, शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया शुक्रिया। ये कहकर चूहा वहाँ से चल पड़ा, अपने बिल में वापस चले गया। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में एक शिकारी आया और शेर को सोता हुआ पाकर उसके ऊपर जाल बिछा दिया। तो वो बेबस हो गया और पुकारने लगा, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ये बात चूहे को मालूम हुई। चूहा उसके क़रीब आया और जाली को कट करने लगा और देखते ही देखते उसने पूरी जाली को कट कर दिया और शेर वहाँ से आज़ाद हो गया। तो उसने चूहे का शुक्रिया अदा करा और उसने कहा कि तुम इतने छोटे से हो लेकिन बहुत बड़ा काम किए हो, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह बच्चों, वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से वापस चले गए और शेर और चूहे में दोस्ती हो गई। देखिए बच्चों, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ हक़ीर पैदा नहीं की है। देखिए बच्चों, आपने ये कहानी को बग़ौर सुना होगा। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? हाँ, एक तरफ तो जो जंगल का राजा होता है कितना बड़ा होता है, आपको मालूम है कि उसके सामने जाने के लिए तमाम जानवर कँप-कँपाते हैं और उसके क़रीब कोई नहीं जाता। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा सा चूहा जिसको शेर ने बहुत हक़ीर समझा था, लेकिन वही उसके काम आ गया। यहाँ पर इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ हक़ीर पैदा नहीं की है। जी हाँ बच्चों, अल्लाह के पास ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अल्लाह ताला ने हर एक को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। ये तो हमने कहानी सुनी है। आइए बच्चों, आज हम उसी उन्वान के तहत आपके सामने एक सबक पेश किया जा रहा है। उस सबक को गौर से देखिए और उसमें जितने भी मशागिल आते जाएंगे और उसका बग़ौर मुशाहिदा कीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, आपको कई किस्म के यहाँ पर घर मौजूद नज़र आ रहे हैं। बाज़ बड़े हैं और बाज़ छोटे। उसके बाद यहाँ पर और क्या नज़र आ रहे हैं बच्चों, देखकर बोलिए। हाँ जी हाँ बच्चों, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त नज़र आ रहे हैं।
اس کو غور سے دیکھیے آپ، یہاں پر بڑے درخت ہیں اور چھوٹے درخت بھی موجود ہیں۔ جی ہاں بچوں، جو سائز میں بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے درخت کہلاتے ہیں، اور جو چھوٹے نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ چھوٹے درخت یا پودے بھی کہلاتے ہیں۔ تو آئیے بچوں، آج کا سبق ہے بڑا اور چھوٹا، یعنی بگ اینڈ اسمال۔ جی ہاں بچوں، اسی کے مطابق ہم چند مشاغل کریں گے۔ یہاں پہ غور سے دیکھیے بچوں، یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی ہاں، ہاتھی نظر آ رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ہاتھی کو دیکھا ہے؟ ہاں جی ہاں، آپ کبھی زو پارک گئے تو وہاں پر ہاتھی نظر آئے گا۔ جی ہاں، یہ ہاتھی بہت بڑا جانور ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل چوہا دیکھیے، یہ بہت چھوٹا جانور ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا، یعنی یہاں پر بڑا لکھیں گے اور یہ چوہے کے سامنے چھوٹا لکھیں گے۔ جی ہاں بچوں، ہاتھی بڑا جانور ہے اور چوہا چھوٹا جانور ہے۔ جی ہاں بچوں، اس کے بعد آگے دیکھیں گے۔ ہاں، یہ مختلف قسم کے گھوڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھ کر بولیے بچوں، کون سا بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے؟ جی ہاں، آپ دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ بڑا گھوڑا ہے اور اس کے پیچھے دوڑتا ہوا جا رہا ہے، یہ چھوٹا گھوڑا ہے۔ آپ نے مختلف میدانوں میں اور زو میں بھی گھوڑے وغیرہ دیکھے ہوں گے۔ تو اس طرح جو سائز میں بڑا ہے اس کو ہم نے بڑا لکھا ہے، اور ہم کو جو چھوٹا نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے چھوٹا لکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بچوں، آپ کئی قسم کے درخت اپنے اطراف و اکناف دیکھتے ہوں گے، تو اس میں بعض بڑے ہوتے ہیں، بعض چھوٹے ہوتے ہیں، کہ یہاں پر کون سا درخت بڑا ہے؟ یہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے؟ کون سا بڑا ہے؟ جی ہاں بچوں، یہ دیکھنے میں ہی ہم کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا درخت ہے۔ جی ہاں بچوں، یہ بڑا درخت ہے اور یہ چھوٹا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم۔ آپ کے گھروں میں ٹائم دیکھنے کے لیے کیا موجود ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ گھڑی کے اندر ٹائم دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ گھڑی نظر آ رہی ہے، 2 گھڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ بڑی گھڑی وہاں پر موجود ہے اور یہ چھوٹی ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ یہاں پر بڑی لکھیں گے، اور یہ چھوٹی گھڑی یہاں پر موجود ہے۔ جی ہاں، ویری گڈ بچوں، آپ اسی طرح مشاغل کرتے رہیے اور اپنے اطراف اکناف پائے جانے والے چیزوں کو کون سا بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے وہ دیکھیے۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو مختلف قسم کے مختلف سائز کے درخت نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں پر دیکھ کر بولیے آپ کہ کون سا درخت بڑا ہے؟ یہ درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑا درخت ہے، تو یہاں پر بڑا لکھیں گے، اور یہ درخت جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ چھوٹا درخت ہے۔ جی ہاں بچوں، اسی طرح آپ اپنے بیاضوں میں بھی اتاریے اور بڑے اور چھوٹے کی بھی نشاندہی کرتے ہوئے جائیے۔ اس کے بعد دیکھیے، آپ فٹ بال کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہوں گے۔ فٹ بال یا باسکٹ بال کس طرح ہوتا ہے؟ جی ہاں، بڑا ہوتا ہے، اس طرح بڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے، اور کرکٹ کا بال اس طرح چھوٹا ہوتا ہے۔ جی ہاں بچوں، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ یہاں پر ہم بڑا لکھیں گے اور یہاں پر چھوٹا۔ یس، ویری گڈ بچوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے۔ مرغی نظر آتی ہے ہم کو، یہ مرغی ہے اور اس کا بچہ ہے، تو اس طرح دیکھیے دونوں میں کون بڑے ہیں؟ جی ہاں، مرغی بڑی ہے اور اس کا یہ چھوٹا سا بچہ جس کو چوزا کہتے ہیں یہ چھوٹا ہے۔ آپ نے کبھی مرغی کے بچوں کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، چوزوں کو ہم پالتے بھی ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، یہاں پر ہاتھی ہے اور اس کا بچہ ہے، تو کون سا چھوٹا ہے اور کون سا بڑا ہے؟ ہم دیکھتے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہے اور یہ ہاتھی کا بچہ چھوٹا ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد دیکھیے، ہم درختوں پہ اور زو میں مختلف قسم کے جانوروں کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں بچوں، یہاں پر بندر موجود ہے۔ جی ہاں، یہ بندر موز کھا رہا ہے۔ جی ہاں، کبھی آپ نے بندر کو دیکھا ہے ناچتے ہوئے؟ وہ درختوں پر ناچتا ہوا کودتا ہوا رہتا ہے۔ جی ہاں بچوں، یہ بندر جو ہم کو بڑا نظر آ رہا ہے اور یہ اس کا بچہ
जो छोटा है। तो हम इस तरह बड़ा लिखेंगे और इस तरह हम छोटा लिखेंगे। उसके बाद देखिए, हम खेलने के लिए हमारे पास बहुत से खिलौने होते हैं। ये यहाँ पर देखिए टेडी बियर आपको नज़र आ रहा है, तो ये भी छोटा टेडी बियर है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? जी हाँ बच्चों, ये बड़ा साइज़ का है और ये छोटा साइज़ का जो आपका है ये छोटा टेडी बियर कहलाएगा। जी हाँ, इसी तरह आप मार्क करते हुए चले जाइए। तो देखा बच्चों, हमने हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ कई किस्म के चीज़ें, जानवर, परिंदे मौजूद होते हैं। तो उन तमाम में हम साइज़ का मायना करते होंगे कि कौन सा जानवर, कौन सा परिंदा, कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़, कौन सा परिंदा या जानवर छोटी है। तो इसका आप बग़ौर मुताला करे होंगे मशागिल को अंजाम देते हुए, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि बड़ा क्या है और छोटा क्या है। तो इसी के मुताबिक आपको चंद सवालात मशागिल आइंदा दिए जाएंगे, उसके मुताबिक आप बड़ा और छोटे को पहचानिए और अपने बयाज़ों में उसको टिक कीजिए। बड़ा है तो बड़ा लिखिए, छोटा है तो छोटा आप वहाँ पर नोट कीजिए। यहाँ पर दो किस्म की मछली आपको नज़र आ रही हैं। तो सवाल ये है कि इन दोनों में बड़ी मछली कौन सी है? जी हाँ, ये बड़ी है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल छोटी है। ये मछली बड़ी है। जी हाँ बच्चों, इसको हम राइट का निशान इस तरह लगाएंगे क्योंकि ये इस मछली से बड़ी है। तो इस तरह हम यहाँ पर सही का निशान इस तरह लगाएंगे। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए बच्चों, ये यहाँ पर दो बाल हमको नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद सवाल क्या है कि छोटे गेंद की निशानदही कीजिए। इन दोनों में छोटा गेंद कौन सा है? जी हाँ, आप क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, तो इसमें कौन सा बॉल आप यूज़ करेंगे क्रिकेट खेलने के लिए? यकीनन आप छोटा गेंद पसंद करेंगे। तो ये छोटा गेंद कौन सा है? ये छोटा गेंद है। तो आपने यहाँ पर सही का निशान आप लगाइए। उसके बाद देखिए बच्चों, आपने कभी दरख्तों में चिड़िया और चिड़िया का घोंसला देखा होगा। जी हाँ, इस तरह चिड़िया है और उसका घोंसला है और घोंसले में उसका बच्चा यानी छोटी चिड़िया भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर सवाल देखेंगे हम कि छोटी चिड़िया की निशानदही कीजिए। जी हाँ बच्चों, ये तो बिल्कुल हमको नज़र आ रहा है, ये बड़ी चिड़िया है और ये छोटी चिड़िया है। तो हम छोटी चिड़िया के करीब यहाँ पर इसको सही का निशान इस तरह लगाएंगे। आप इसी तरह अपने बयाज़ों में भी इस तरह टिक करते हुए जाइए। जी हाँ बच्चों, उसके बाद देखिए और एक सवाल, हमको यहाँ पर 3 किस्म के परिंदे नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, तो सवाल ये है कि इन चिड़ियों में छोटी चिड़िया की निशानदही कीजिए। जी हाँ, ये चिड़िया और ये चिड़िया हमको बड़े नज़र आ रहे हैं। इनके मुताबिक ये चिड़िया जो हमको दरमियान में नज़र आ रहा है ये इन दोनों से छोटा है। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे कि ये दो चिड़ियों से ये चिड़िया सब में छोटी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कई किस्म के फूल के पौधे नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, फूल भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमको ये करना है कि इन फूलों में छोटे फूल की निशानदही कीजिए। जी हाँ, हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा फूल छोटा है। ये फूल छोटा है, ये है या ये है या ये है? नहीं बच्चों, ये चारों का साइज़ तकरीबन सेम है। यहाँ पर उसके करीब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको ये फूल जो नज़र आ रहा है इन चारों में ये सब में छोटा है। जी हाँ बच्चों, इस तरह हम इसको क्या कहेंगे, ये छोटा फूल की निशानदही इस तरह करेंगे और इस तरह हम इसको निशान लगाएंगे कि ये तमाम फूलों में ये फूल छोटा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ आपने बहुत से किस्म के फल खाए होंगे। यहाँ पर देखिए ये सेब का फल है, ये तरबूज है, यहाँ पर संतरे का फल मौजूद है।
تو سائز میں کون سا بڑا اور کون سا چھوٹا ہوتا ہے یہ آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ جی ہاں بچوں، تو سوال یہ ہے کہ ان پھلوں میں بڑے پھل کی نشاندہی کیجیے۔ جی ہاں، ہم دیکھ کر ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تربوز کھایا ہوگا، تو یہ تربوز سب میں بڑا پھل یہاں پر ہم کو نظر آ رہا ہے۔ تو جی ہاں بچوں، یہ سب میں بڑا ہے، تو یہاں پر ہم بڑا اس طرح لکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے بچوں، آپ کو کئی قسم کے یہاں پر درخت نظر آ رہے ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، اور بہت بڑا درخت موجود ہے۔ تو آپ کو گھر سے باہر نکلتے وقت، اسکول جاتے وقت یا کوئی شہر کو جاتے وقت آپ بہت سے قسم کے درخت دیکھتے ہوں گے، تو ان میں آپ بڑا چھوٹا آپ دیکھ کر ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان میں کون سا درخت چھوٹا ہے؟ جی ہاں، ہم دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ درخت سے چھوٹا یہ ہے، پھر اس سے چھوٹا یہ ہے، پھر اس سے چھوٹا یہ ہے، اور سب میں چھوٹا یہاں پر یہ ننھا سا چھوٹا سا درخت ہم کو نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں بچوں، اس کو ہم اس طرح اس کی نشاندہی کریں گے کہ یہ سب میں چھوٹا درخت یہاں پر موجود ہے۔ جی ہاں بچوں، اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم کو چند مشاغل دیے گئے ہیں، تو اس طرح ہم ان کو بھی حل کرنا ہے کہ یہاں پر دیکھیے چھوٹے اور بڑے کی نشاندہی ہم کو کرنا ہے۔ تو سوال کے مطابق ہم حل کریں گے۔ یہاں دیکھیے، ان اشیاء میں کون سی چھوٹی ہے، اس کی نشاندہی کیجیے۔ جی ہاں، ہم دیکھ کر کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بال یہاں پر موجود ہے، یہاں پر بھی بال موجود ہے، لیکن ہم کو کس کی نشاندہی کرنا ہے؟ یہاں دیکھیے سوال میں اس طرح دیا گیا ہے کہ چھوٹی شے کی نشاندہی کرنا ہے، تو ان دونوں میں چھوٹی کون سی ہے؟ جی ہاں، یہ بال چھوٹا ہے، یہ گیند چھوٹا ہے، تو اس طرح ہم دائرے کا نشان اس طرح لگائیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر ٹیڈی بیئر آپ کو نظر آ رہے ہیں، دو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، تو ان دونوں میں چھوٹا کون سا ہے؟ جی ہاں، ہم دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا ٹیڈی بیئر ہے، تو اس طرح ہم دائرے کا نشان اس طرح لگائیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر بیگ دیے گئے ہیں، دو بیگ، تو ان میں چھوٹا اس طرح ہم دائرے کا نشان لگائیں گے، یہ بیگ چھوٹا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دو کار نظر آ رہے ہیں، تو ان کاروں میں ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، تو چھوٹا کون سا ہے؟ یہ چھوٹا ہے؟ نہیں بچوں، یہ چھوٹا نہیں ہے، بلکہ یہ کار چھوٹی کار ہے۔ جی ہاں بچوں، تو اس طرح ہم اس کو نشان اس طرح لگائیں گے۔ جی ہاں بچوں، آپ کی کتابوں میں بھی کئی قسم کے تصاویر ہوتے ہیں، تو ان تصاویر کو آپ معائنہ کیجئے اور چھوٹا کون سا ہے، بڑا کون سا ہے، اس کی نشاندہی اس طرح کیجئے۔ اس کے بعد اور ایک سوال یہاں پر دیکھیے بچوں، چند تصاویر آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک کتاب یہاں پر موجود ہے، یہاں پر نوٹ بک اس طرح دی گئی ہے، اور یہاں پر بھی موجود ہے۔ سوال یہاں پر دیا گیا ہے، ان اشیاء میں کون سی بڑی ہے؟ تو ہم کو بڑی چیز کون سی ہے اس کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ کر کہہ سکتے ہیں ہم، یہاں پر دیکھیے یہ بڑی ہے۔ جی ہاں بچوں، سائز میں یہ ہم کو بڑی نظر آ رہی ہے، اس لیے ہم نے اس کو اس طرح صحیح کا نشان لگایا ہے۔ یہاں دیکھیے، ان دو مچھلیوں میں کون سی مچھلی بڑی ہے؟ جی ہاں بچوں، اس طرح یہ بڑی مچھلی یہاں پر ہم کو نظر آ رہی ہے، یہ بڑی ہے، تو اس طرح ہم بڑی کا نشان اس طرح لگائیں گے۔ یہاں پر سائیکل ہم کو نظر آ رہی ہیں دو، تو ان دونوں میں کون سی سائیکل بڑی ہے اس کی نشاندہی کیجئے۔ جی ہاں بچوں، یہ سائیکل بڑی ہے۔ یس، ویری گڈ، اچھی طرح آپ پریکٹس کر رہے ہیں، اسی طرح کریے آپ۔ ان دو کرسیوں میں بڑی کون سی ہے؟ جی ہاں، یہ بڑی کرسی ہے، اس طرح صحیح کا نشان آپ لگائیے۔ دیکھا بچوں، آپ نے ابھی چند مشاغل انجام دیے ہیں، چند تصاویر آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ تصاویر میں آپ کو بڑا کون سا ہے اور چھوٹا کون سا ہے اس کی نشاندہی آپ نے بہت اچھی طریقے سے کیا ہے۔ جی ہاں بچوں، اس طرح آپ اپنے بایازوں میں بھی لکھتے ہوئے جائیے
चलिए बच्चों, मज़ीद मशाकिल को आगे बढ़ते हुए इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर दो कश्तियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने का इरादा रखते हैं। क्या कभी आपने मछली पकड़ी है? हाँ, नहीं बच्चों, आपने मछली तो ज़रूर खाई होगी। मछेरे मछली पकड़ते हैं। ये आप इस तरह तालाबों में अगर कहीं भी जाकर मछली पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बहुत ख़तरा लाक हो सकता है। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह मछेरे यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं। यहाँ पर दो कश्तियाँ मौजूद हैं, तो किसने बड़ी मछली पकड़ी है और किसने छोटी मछली पकड़ी है, ये हम मायना करेंगे। जी हाँ बच्चों, इसने मछली का जाला डाला है और इस तरह मछली को पकड़ लिया है। जी हाँ, इस तरह मछली इसने, ये कश्ती वालों ने मछली पकड़ ली है। जी हाँ, तो इन्होंने भी मछली का जाला डाला है। इस तरह उन्होंने भी एक बड़ी मछली पकड़ी है। जी हाँ, तो इन दोनों में देखिए, ये मछली बड़ी है या ये मछली बड़ी है? हाँ, हम देखकर कह सकते हैं कि ये मछली बड़ी है। जी हाँ, तो हम इसको निशान लगाएंगे कि ये मछली बड़ी है और यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ी मछली, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर यह मछली छोटी है, इसलिए हम यहाँ पर इसको निशान लगाएंगे और इस यहाँ पर लिखेंगे छोटी। तो इस तरह इन्होंने छोटी मछली पकड़ी है और इन्होंने बड़ी मछली पकड़ी है। इस तरह हमने छोटी मछली और बड़ी मछली की निशानदेही की है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के बोतल यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ बच्चों, छोटा बोतल और उससे बड़ा और बहुत बड़ा यहाँ पर कैन नज़र आ रहा है। इन बोतलों में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है? जी हाँ, हम देखकर कह सकते हैं ये बोतल बड़ा है। जी हाँ बच्चों, उससे ये छोटे बोतल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और सब में छोटा ये बोतल है। सब में छोटा बोतल यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। इस तरह हम उसकी निशानदेही करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त है, बड़ा है, छोटा है और सब में छोटे दरख्त यहाँ पर मुख्तलिफ़ साइज़ के नज़र आ रहे हैं। तो हमको सवाल क्या है कि इन दरख्तों में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, उसकी निशानदेही करना है। हाँ बच्चों, इस तरह हम देखकर हम कह सकते हैं कि ये दरख्त बड़ा है और ये सब में छोटा है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मकानात आपको नज़र आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इन लोगों का साइज़ भी मुख्तलिफ है। तो इस तरह हम यहाँ पर देखेंगे कि इन घरों में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ देखिए, ये बड़ा घर यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, और छोटा कौन सा है? यहाँ पर सब में छोटा घर, यहाँ पर ये सब में छोटा घर मौजूद है। जी हाँ बच्चों, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इन तमाम लोगों को देखिए कि यहाँ छोटा बच्चा है। ये उम्र के लिहाज से इन तमाम को, यहाँ पर इन तमाम के तस्वीर इस तरह दिए गए हैं। तो सवाल यहाँ पर दिया गया है कि उम्र में कौन बड़े हैं और कौन छोटे हैं। जी हाँ बच्चों, आपके घरों में आपके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी, मुख्तलिफ़ अफराद रहते हैं। तो उनमें सब में बड़े कौन हैं? हाँ, जो उम्र में सब में ज़्यादा होंगे वो बहुत बड़े कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए, देखकर कह सकते हैं कि यहाँ पर दादा की तस्वीर यहाँ पर दी गई है। जी हाँ, ये सब में बड़े हैं, तो इस तरह हम बड़े लिखेंगे। और इसके बाद सब में छोटे कौन हैं? जी हाँ बच्चों, ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा सब में छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर छोटा लिखेंगे। तो इस तरह बच्चों बहुत से मशागिल आपने अंजाम दिए हैं और छोटा और बड़ा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आपने मुख्तलिफ़ मशागिल के ज़रिए अंजाम दिया है। आइए बच्चों, घर के काम के तौर पर चंद सवालात आपको दिए जाएंगे। आप उन तस्वीर को बग़ौर मुताला कीजिए और सबक के दौरान उसकी निशानदेही कीजिए और जो सवाल आपको पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। सही का निशान कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, आप गौर से उन मशाकिल को देखते हुए उन मशाकिल को अंजाम दीजिए। ये तस्वीर में आपको गौर करना है कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पर हाथी है और यहाँ पर चूहा है।
ان دونوں میں کون سا بڑا ہے آپ کو صرف یہاں پر ٹک کرنا ہے، جی ہاں اس کی نشاندہی کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دو بال ہے، ایک بڑا ہے اور چھوٹا ہے، تو بڑا بال کون سا ہے اس کی آپ نشاندہی کیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے ان تصاویر میں چھوٹا کون سا ہے، جی ہاں یہ چھوٹا ہے یا یہ چھوٹا ہے، اس کی آپ نشاندہی کیجئے۔ یہاں پر یہ شیر ہے اور یہاں پر بلی ہے، تو کون سا چھوٹا ہے اس کی نشاندہی کیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے بچوں چند تصاویر آپ کو دیے گئے ہیں، تو ان میں کون سا چھوٹا ہے اس کی نشاندہی ان باکسوں میں آپ ٹک کیجئے۔ یہ چھوٹا ہو تو یہ باکس میں، یہ چھوٹا ہو تو یہ باکس میں آپ ٹک کیجئے یا صحیح کا نشان لگائیے۔ اور آخر میں یہ آپ کو کرنا ہے کہ ان تصاویر میں کون سا بڑا ہے اس کی نشاندہی کیجئے۔ ان دونوں میں سے کون سا بڑا ہے اس کی نشاندہی ان باکس میں کیجئے۔ ان دو بلیوں میں کون سی بڑی نظر آ رہی ہے اس کی نشاندہی کیجئے، اور ان دو کتابوں میں کون سا بڑا ہے آپ اس کی نشاندہی کیجئے۔ تو دیکھا بچوں ہم نے بہت سے مشاغل انجام دیے ہیں، اور سبق کے شروعات میں ہم نے ایک کہانی سنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف جنگل کا راجا ہے، لیکن وہ بالکل بے بس ہو گیا تھا، لیکن ایک چھوٹے سے ننھے سے جانور نے اس کی جان بچائی۔ تو اس طرح ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز حقیر نہیں بنائی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے، جی ہاں بچوں۔ اس کے بعد ہم نے آگے بہت سے مشاغل انجام دیے، اور ان میں کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے اس تصور کو بہت اچھے انداز میں ہم نے سیکھا ہے، جی ہاں بچوں۔ اس طرح آپ بہت سے مشاغل آپ اپنے گھروں میں، آپ اپنے کمرے جماعت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان میں بھی کون بڑے ہیں کون چھوٹے ہیں ان کی بھی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ بہت سے مشاغل آپ انجام دیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے اساتذہ سے بھی آپ مباحثہ کیجئے۔ چلیے بچوں آج کا سبق ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ کلاس میں آپ تمام سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، جزاک اللہ خیر۔